akwaso ache onsa de bi wo ha fe na de bim di akodi fo ebini o de bi ma kodi fo etebusuafo ye kwaye ni mu na akwa ni o ho be hunter de ye bye bye baby aye do so de otibusa ayi kromfo yi ne talent ya akwa bi a woro kwakwa wia motorbike na no kwase be wo mu ane se ade a awutu breku manfo no ekwan yo mode no afaso ne omode aye no na wono kromfo na nkasa kra no wono ane mpaboa nso eka ho ene ma ya che no ni nyina aye ayi kromfo abrantie ya wadi mfie beye aduonu ede ko be 20 years ede ekwa sa na ni mfie no etie na kro no a wo bo ewa awutu breku ewa awutu senya west empotem ho ewa central region no eno so ewa motorbike kura die kromfo no yesi na nichi wadi be kwasisi a kwa menyante wo koda da ana chesa ne ya doa no na abrantie ya yefra no kwa me abekoi wa ya carpenter wano ana motorbike no eye ne dia wano so ana no obo yenua opanyi da ko enkomo ene wo kire mu se wano ankasa kura no asore ekoso wo pake eye motorbike no ewo Roman Catholic Church no animu na be wiade a asori dem animu na akwa wiade enna sa kromfo no wokwa a motorbike no wonu ankasa ne mpaboa ya na ehye no a wode ekobo okro no sa ebobo ho if odi free baby ofra di besi baby a motorbike ni si ebo okro no ni wie ya ne mpaboa bobo ho sa ade abeche o de ne abeche o what can come en wo mu di akira ne mpaboa na nkasa ene sane ne nan ebobo ho no wo mu di akira ne wo mu kɔ che kromfo yi se kuwa na yentie sane ho nsam no esikoye and school down enti ya park moto no anka na se obibi a eye adwuma ne pe ena woman mi be frame say mi moto no na boy bi e pushi kono enti mi mra mmehwe ena me kohwe ye no na moto ni si ona obisa me se sa boy ye ne ye adwuma na me se da bi no o se o de afa ha ena ye chensi no na ko share dan inside na the free police ena ebu dan police ma kwan se ebu dan ni na ye nko na ye nko chenamla ena ko chenu mai de na we pushi kura ko woman bi sa o se wa short fuel no se wa short fuel o de wenti na on park moto ni nsi ho na unkoto fu emla na wo park wo pushi moto yi akose ide ene ma me frɛ boys no ho ena woman ne suma ne baba ko no baba frɛ na je say boy no kra enim no baby a o de kwa no o say moto mu bia wa mu bia o brikun ya eti dia bra kromfo bia nso agimi eti chese ne mpaboa na ehye no na dwira maso da se bebobo ho ame yadoa no eti na twere se krono a eno akoso dia wakwa wia motorbike afa ye bisa no se wa short fu na wo moto no kra betimi ato na fu a watimi ato na so fu a short na nado na ehuna mani sei na no wode akosa na nado that's what be wo mo so ka ho eti awutu senya west ne akoso e wo fifiri mantem ni mu en yenua opanyi dako ede hu nsem bi ede abraye na fe international ye bebo mabaso toilet roll ya omodi aba enise so edi eda so eye fetus bamboo toilet roll ya kyerese ye sori ani ye ka na Ghana ye empempro pa ene ehua kosi agogo ene ne potem ne ekwa eye agogo a eno eye mention kropon adwadifo a wo ho no o ma eto abode no mo boafu yi wo mo ekyerema abaka chepani yewura Francis Otibuaten woni ne mpanifo abo mu timu paso mu yiwa mafri eye Russia Park ehobode anya sam ketwa udu abode o keka ntko de babro bode abu ha ho de so magro ho ache na Russia Park na ese yiwa mafri ho he ne edo mo kwa bia wo yeso wo nkro no wo mo twese ehonyo enu ntwa mo kse enka nkire yewura Francis Otibuaten ene abamu mpanifo nyina se wo mo nkwanne enkwachina ye de caterpillar betam wo mo ko ombe hresisi ombe sifuma saba de mpanifo be ye bia no wo mo nte so dogo bi enu abe wo mo ne ana musini eye Bismarck Mensa ena bon komo mo to sa enkre ede ebreye se ebia hokra ne hye den sese hoye ena se eye kasa kese a efa bode ne ade ekọ ho a eden ema wonom enti se wo kwayi bode anasa wo kwafa bode eden eno enanchen eho akrofurefo fulani foi
wo mo ka ne ntwe wia edura najo a ho no mo ye adwuma ugru sesi a ubi bia beko ye twa usika na so ye rough ade wa mu ahwe ye ntwa so e betwa ya ase ba bi bia na obefa no ho beku no mo echem se ho no so no enkane mpo ni ho network ni ho wo bi edu bone a eno ane se nipa kro edi wo enti abia bone e ti se de body twafo e cha so mo nkone enkochina enu nti aban so asfa ne ne esusu mo nkofo ko ba bi a enya wo mo so a na wo mo ne anam sine Bismarck mensa ebo nkomo no wono so to sankra we e de ebreye mo mientie bi Russia ha no mu tu yen no mo de obi ade ba ni property se o de besi dan atonton no ma aye meko ana yesi ye ntia ase ba bi kwa mo se ye nkodo e ho nye light ni ho service kure ni ho na so wi se ye hu ukonom na kobo 5 wo honom na se wantimi amefi a nyame ammo a obi seflani ni obeti abataki o se manisika ebi so na sika nkuta obekun yeso ha flani ni kunwa emre bie musta no hwe eno ane se yesi wagu na akọ baabi enti no na yesi ye nkọ de ho nya bia wo se nipa dom we ye kọ ekotena nwura mu ho saa eti na yesi ye nkọ no no ewu be ye ho ye pa sa ye wa gugu ha body adwuma na ye nyina ye na me se empanifo no pese wo me de ye fa kwan bi so a ye dwene ho kra ye ntia se na lolly station wo soro ena wo mu yi lolly station no se ye famra se Russia Park ya Russia Park no so e de ba ye no so a lolly station no na ago soro no a eno so a wo mo e de aye store dan afese ba bi o mo de ye ko ho ne ye nwura mu pa enwura butu no o mo de akoto se ye nkoye adwuma wo ho enanso obi enim se de wi ase krokro no na abu bebre emamu ye kono mbechi yan ye ni ba bia mema nso nka ye ho ema na edi dwai na yesra nana ono no ka bia bam ye pa ne chew ye dwato ano se nana hu ya mobo awie hu de ye paso saa aha dwadifo no na agogo body de nya sem ketwa body ento es watermelon ogro ho ye de babro onabo ajima prempe presiding member michia wanwumre Francis Otibuaten eye DC wonsu ana MC wonsu michia ho mpasuas nya asem ketwa ye de body akwa de di akọ body we nso wusu akoto afiri ye wo hui ko de ka kofa ni nyina bankran be tono fofofo aduane wo nkurase o kwa beto no fofofo mo bia nya bia di wa mo chese bia kro ne de fulani fo kro no mo elbo no enya de ombe kone akochina bia ba ko pe no munim eno ene Russia Park na me so eduro ba ko pe ena minim eduro a minim eye Ghana Help Therapeutics wo mo enu am de aba eno ntibo mo de ma wonsa enkabi no mo no de chese ebo dwuma se konkoma fo jan no wo mo ena de eye Ghana Bam no aba Ghana Bam mi ukotodwe usisi waposo obati obatwa obakon obaba bi